Kalaag, so good morning. So nag-early ta karog padulong kay natay as a part of a community service sa atong nalungsod. So maadto ta karon para sa atong feeding program. So together sa atong mga kauban. So nag-prepare na pud ko sa kontra din akong motor. So abangan niyo na lang ang ating kaganapan ngadto sa atong adtuan karon. So karon guys, padulong na ta ngadto sa barangay Santo Rosario Health Center nga aduna paghayon ang atong himuon nga feeding program. So nataron diri makipag-roar ta nila kay para atong maano ni mo ni atong kani atong gibuhat usa ni sa mga purposes of vision sa atong Lion International Club nga chapter sa Magallanes Baog Lions Club. Kini in behalf po sa Lion International Lions Club, kami sa Magallanes chapter Baog nagpasalamatong dako nga mao kini nga mong gihimo nga para pagpatabang po sa mga hinanglan sa mga batang angayan gyud nga tabangan labi na sa malnutrition. Together gipangunahan sa pagpanghata